দোস্ত, আবার এসেছি তোমাদের সামনে। যদি ভালো লাগে কমেন্ট করবেন, খারাপ লাগলে ডিলিট করে দেবেন। সোজা কথা আমার কাছে, ঠিক আছে? তোমাদের আশীর্বাদে, তোমাদের পাশে থাকার জন্যে ভিডিওটা মনিটাইজে পৌঁছবে, ঠিক আছে? দেখবেন লাস্ট পর্যন্ত, ভালো না লাগলে ডিলিট করে দেবেন, ओके। तेरे मेहर बीच में, तेरे मेहर बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, भूल नहीं जाना, दूर नहीं जाना। तेरे मेहर बीच में, तेरे मेहर बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, भूल नहीं जाना, दूर नहीं जाना। कैसा है ये बंधन अनजाना, भूल नहीं जाना, दूर नहीं जाना। तेरे मेहर बीच में। কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন, ঠিক আছে?